शांति 4 अगस्ट 2025 महावाक्य बाबा कहते मिठे बच्चे तुम मानू फूल मानकर राजा करने आसी से विकार कौन भी दुर्गंध तुम भितर रहिबा उचित नहीं। आजिर प्रश्न विकार अंश को समाप्त करने केउ पुरुषार्थ करने को हेब। विकार अंश को समाप्त करने केउ पुरुषार्थ करने को हेब। उत्तर निरंतर अंतर्मुखी होई रहिबार पुरुषार्थ कर। अंतर्मुखी अर्थात गोटे सेकेंड रे शरीर रु अलग हेबा। एही दुनियार सुदबुध अर्थात चेतना जेपरी बिल्कुल भूली होई जाउथिबो गोटे सेकेंड रे ऊपर को जीव एवं आसीबो। एही अभ्यास द्वारा विकार अंश समाप्त होई जीवो। कर्म करुथिबा समय रे मझिरे मझिरे अंतर्मुखी होई जाओ। एपरी लागू जेपरी बिल्कुल निशब्द होई जाइछि, कौनसी हलचल नहीं। एही सृष्टि बिल्कुल नथिबा भली अनुभव हेउ। ओम शांति। एठारे प्रत्येक को कुहा जाउछि जे अशरीरी होई बाबांक स्मृति रे बस एवं ता सहित सृष्टि चक्र को मध्य मने पकाओ। मनुष्य 84 जन्मर चक्र को बुझु नाहांती, बुझिबे ही नहीं। जो माने 84 जन्मर चक्र लगाउछंती सेही माने ही बुझिबा को आसीबे। तुमको एहा ही मने रखिबा को हेबो। एहा को स्वदर्शन चक्र कुहा जाउछि, जहा द्वारा आसुरी ख्याल समाप्त होई जिवो। एपरी नुहे जे कौनसी असुर बसिछंती जहाँकर गला कटिजिवो। मनुष्य स्वदर्शन चक्रर अर्थ मध्य बुझु नाहांती। एही ज्ञान तुम पिलामानंकु मध्य एही ज्ञान तुम पिलामानंकु एही ठारे ही मिलुछि। कमल पुष्प समान गृहस्थ व्यवहार रही पवित्र हुआ। भगवान उवाचटे ना, एही गोटिए जन्म पवित्र हेबा द्वारा भविष्यत 21 जन्म तुमे पवित्र दुनियार मालिक हेब। सत्ययुग को शिवालय कुहा जाउछि, कलियुग हेउछि बेश्यालय। एही दुनिया बदलुछि, एहा भारतर ही कथा अटे। अन्य काहा कथारे मुंड पुराइबा अनुचित। कहउचंती जीवजंतुंकर अवस्था कौन हेब, अन्य धर्मर कौन हेब। कुह प्रथमे निज कथा तो बुझ, पछरे अन्य मानकर कथा। भारतवासी माने ही निजर धर्म को भूली दुखी हो जाइछंती। भारत रे ही डाकुछंती तुमे माता पिता। बिलातरे माता पिता अक्षर कही न थांती, सेमाने केवल गॉड फादर बोली कही थांती। वास्तव रे भारत रे ही अपार सुख थिला, भारत स्वर्ग थिला। एकथा मध्य तुमे जानिछ। बाबा आसी कंटा को फूल कराउछंती। बाबा को बागवान अर्थात बगीचार मालिक कुहा जाउछि। डाकुछंती हे प्रभु आपण आसी कंटारू फूल करांतु। बाबा फूलर बगीचा करुछंती, माया पुणी कंटार जंगल करि देउछि। मनुष्य तो कही देउछंती हे ईश्वर तुमर माया बहुत प्रबल अटे। ना ईश्वर को ना माया को सठिक रूप से जानुछंती। केही जणे एही अक्षर कही देइथिले बास रिपीट करि चलिले, एहार अर्थ किछि हेले नाही। तुमे जानिछ एहा हेउछि ड्रामार खेल। राम राज्य एवं रावण राज्य। राम राज्य रे सुख, रावण राज्य रे दुख रहिछि। एठाकार ही कथा अटे। एहा कौनसी प्रभुंकर माया नुहे। माया कुहा जाए 5 विकार को। जहाँ को रावण बोली कहउचंती। बाकी मनुष्य तो पुनर्जन्म नहीं नहीं 84 जन्मर चक्र रे आसी थांती। सत्वगुणी रु तम प्रधान हेबाकु पड़िबो। वर्तमान समय रे समस्ते विकार रु जन्म हेउछंती, सेथिपाई विकारी कुहा जाउछि। नाम भी रही विकारी दुनिया पुणी निर्विकारी दुनिया, अर्थात पुराणा दुनिया रु नुआ किपरि हेउछि एहा बुझिबा तो साधारण कथा अटे। नुआ दुनिया रे प्रथमे स्वर्ग थिला। पिला माने जानिछंती स्वर्गर स्थापना परमपिता परमात्मा करिथांती। सेठारे असरंती सुख रही थाए। ज्ञान द्वारा दिन, भक्ति द्वारा राति किपरि हेउछि एकथा मध्य केही बुझु नाहांती। कहउछंती ब्रह्मा तथा ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण मानकर दिन, पुणी सेही ब्राह्मण मानकर राति हेउछि। दिन एवं रात्रि एही ठारे ही हेउछि, एकथा केही बुझु नाहांती। प्रजापिता ब्रह्मांकर रात्रि, तेबे निश्चिंत तांकर ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण मानकर मध्य रात्रि हेब। अधाकल्प दिन, अधाकल्प रात्रि हेउछि। एबे बाबा आसीछंती निर्विकारी दुनिया तैयारी करिबा पाई।
ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ କାମ ମହାଶତ୍ରୁ ଅଟେ, ତା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅପବିତ୍ର ହୋଇଯିବାରୁ ତୁମେ ବହୁତ ପାପ କରିଛ। ଏହା ହେଉଛି ହିଁ ପାପ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଦୁନିଆ। ପାପ ନିଶ୍ଚୟ ଶରୀର ସହିତ କରିବେ, ତେବେ ତ ଯାଇ ପାପ ଆତ୍ମା ହେବେ। ଦେବତାମାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ଦୁନିଆରେ ପାପ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତୁମେ ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତଥା ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ହେଉଛ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ 108 ମାଳା ରହିଛି, ଉପରେ ଫୁଲ ରହିଛି, ତାଙ୍କୁ ଶିବ କୁହାଯାଏ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନିରାକାରୀ ଫୁଲ। ପୁଣି ସାକାରରେ ନାରୀ ପୁରୁଷ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମାଳା ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏମାନେ ପୂଜ୍ୟ ଓ ସ୍ମରଣଯୋଗ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଜାଣିଛ, ବାବା ଆମକୁ ବିଜୟମାଳାର ଦାନା କରାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଯୋଗର ବଳ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛୁ। ୟାଦ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ପୁଣି ତୁମେ ଶତପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବ। ଲୋକମାନେ ତ ନ ବୁଝି କହିଦେଉଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ସବୁ ତୁମରି ହିଁ ମାୟା ଅଟେ। କାହା ପାଖରେ ଧନ ଥିଲେ କୁହନ୍ତି, ଏହାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ମାୟା ରହିଛି। ବାସ୍ତବରେ ମାୟା 5 ବିକାରକୁ କୁହାଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ରାବଣ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସେମାନେ ପୁଣି 10 ମୁଣ୍ଡବାଲା ରାବଣର ଚିତ୍ର ତିଆରି କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଚିତ୍ର ଥିବାରୁ ବୁଝାଯାଉଛି, ଯେପରି ଅଙ୍ଗଦ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଦକୁ ରାବଣ ହଲାଇଲା, କିନ୍ତୁ ହଲାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। କେବଳ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ବାକି ଏପରି କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମାୟା ତୁମକୁ ଯେତେ ବି ହଲାଇଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସ୍ଥିର ରୁହ। ରାବଣ, ହନୁମାନ, ଅଙ୍ଗଦ ଆଦି ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ତୁମେ ହିଁ ଜାଣିଛ। ଭ୍ରମରୀର ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରହିଛି। ଭ୍ରମରୀ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଉଭୟଙ୍କର ରାଶି ମିଳୁଛି। ତୁମେ ବିଷ୍ଟାର କୀଟକୁ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଭୁଁ ଭୁଁ କରି ପତିତରୁ ପାବନ କରାଉଛ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ଶତପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବ। କଇଁଛର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଏକାଗ୍ର କରି ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୋଇ ବସି ଯାଇଥାଏ। ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, କର୍ମ କର, ପୁଣି ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୋଇଯାଅ। ଯେପରି ତୁମ ପାଇଁ ଏହି ସୃଷ୍ଟି ହିଁ ନାହିଁ, ସବୁ ପ୍ରକାରର ହଲଚଲ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ବାହାରମୁଖୀ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଗୀତ ଗାଇବା, ଏପରି କରିବା, କେତେ ହଙ୍ଗାମା, କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, କେତେ ମେଳା ଲାଗୁଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏସବୁକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୋଇଯାଅ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏସବୁକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୋଇଯାଅ। ଏପରିକି ଏହି ସୃଷ୍ଟି ହିଁ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ଦେଖ, ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଛି? କୌଣସି ବିକାର ହଇରାଣ କରୁନାହିଁ ତ? ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛି। ଯେଉଁ ବାବା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରାଉଛନ୍ତି, ଏପରି ବାବାଙ୍କୁ ଦିନ ରାତି ମନେ ପକାଇବା ଦରକାର। ମୁଁ ଆତ୍ମା, ସେ ମୋର ପିତା ଅଟନ୍ତି। ମନ ଭିତରେ ଏସବୁ ଚିନ୍ତନ ଚାଲିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଏବେ ନୂଆ ଦୁନିଆର ଫୁଲ ହେଉଛି। ଅରଖ ଅଥବା ଟଗର ଫୁଲ ହେବା ଅନୁଚିତ। ମୋତେ ତ ଏକଦମ ଫୁଲମାନଙ୍କର ରାଜା, ବିଲକୁଲ ସୁଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ଫୁଲ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋ ଭିତରେ କୌଣସି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଯେପରି ନ ରହୁ। ଖରାପ ଖିଆଲ ଦୂର ହୋଇଯିବା ଉଚିତ। ତଳକୁ ଖସାଇବା ପାଇଁ ମାୟାର ତୁଫାନ ବହୁତ ଆସିବ। କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବିକର୍ମ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଏହିପରି ନିଜକୁ ପକ୍କା କରିବାକୁ ହେବ। ନିଜକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୌଣସି ବି ଦେହଧାରୀକୁ ମୋତେ ମନେ ପକାଇବାର ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଶରୀର ନିର୍ବାହ ଅର୍ଥେ କର୍ମ ମଧ୍ୟ କର। ସେଥିରୁ ବି ଟାଇମ୍ ବାହାର କରିପାରିବ। ଭୋଜନ ଖାଇବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କର ମହିମା କର। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଭୋଜନ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ବାବାଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ମନେ ପକାଇଲେ ବହୁତ ଜନ୍ମର ପାପ କଟିଯିବ ଏବଂ ତୁମେ ଶତପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବ। ଦେଖିବା ଉଚିତ କେତେ ଖାଣ୍ଟି ସୁନା ହୋଇଛି। ଆଜି କେତେ ଘଣ୍ଟା ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିଲି, କାଲି 3 ଘଣ୍ଟା ୟାଦରେ ରହିଲି, ଆଜି 2 ଘଣ୍ଟା ରହିଲି, କେବେ ଆଜି ଘାଟା ହୋଇଗଲା। ପତନ ଏବଂ ଉତ୍ଥାନ ହୋଇ ଚାଲିବ। ଯାତ୍ରାରେ ଗଲେ କେଉଁଠି ଉଠାଣି, କେଉଁଠି ଗଡ଼ାଣି ହୋଇଥାଏ। ତୁମର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ତଳ ଉପର ହେଉଛି। ନିଜ ଖାତା ଦେଖିବା ଉଚିତ। ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ୟାଦର ଯାତ୍ରା। ଭଗବାନ ଉବାଚ ଅଟେ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପଢ଼ାଇବେ। ସାରା ଦୁନିଆକୁ କିପରି ପଢ଼ାଇବେ? ବାସ୍ତବରେ ଭଗବାନ କାହାକୁ କୁହାଯିବ? କୃଷ୍ଣ ତ ଶରୀରଧାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଭଗବାନ ତ ନିରାକାର ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି। ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସାଧାରଣ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ବୃଦ୍ଧ ଶରୀର ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଗାୟନ ରହିଛି। ବୁଢ଼ାମାନଙ୍କର ତ ଧଳା ନିଶ ଦାଢ଼ି ହୋଇଥାଏ ନା। ଅନୁଭବୀ ଆତ୍ମା ବି ଦରକାର ନା। ଛୋଟ ପିଲାର ଶରୀରରେ କ'ଣ ପ୍ରବେଶ କରିବେ କି? ନିଜେ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମ୍ ଗଡ୍ ଫାଦର ଅଥବା ସୁପ୍ରିମ୍ ସୋଲ୍। ତୁମେ ମଧ୍ୟ 100% ପବିତ୍ର ଥିଲ, ଏବେ 100% ଅପବିତ୍ର ହୋଇଯାଇଛ।
सत्ययुगे 100% पवित्रता थिला। तेणु पीस शांति एवं प्रस्परिटी संपत्ति मध्य थिला। मुख्य होची पवित्रता। देखुच मध्य जो माने पवित्र सेमानक सम्मुखरे अपवित्र मुंड नुआउछंती, तांकर महिमा गान करती। सन्यासी मानक आगरे एभली कदापि कहिबे नाही जे आपण सर्वगुण संपन्न आमे नीच पापी अटु। देवता मानक आगरे एहीपरि कहि थांती। बाबा बुझाइछंती कुमारी को समस्ते मुंडिया मारी थांती, परे विवाह कले से समस्त को मुंडिया मारी थाए काहेकि ना विकारी होई जाउछि ना। एबे बाबा कहउछंती तुमे निर्विकारी हेले अधा कल्प निर्विकारी होई रहिबो। एबे 5 विकार राज्य ही समाप्त हेउछि। एहा मृत्युलोक, ताहा अमर लोक अटे। एबे तुम आत्मा मानकु ज्ञानर तृतीय नेत्र मिलुछि। कहा पाई एबे आत्मा को ज्ञान मिलुछि कहा पाई? तुमे निजे निजको राजतिलक दियो। जेपरी बारिस्टरी पढ़ी थांती तो पाठ पढ़ी निजको निजे बारिस्टरीर तिलक देई थांती। जेपरी बारिस्टरी पढ़ी थांती तो पाठ पढ़ी निजको निजे बारिस्टरीर तिलक देई थांती। पढ़िबे तो तिलक मिलिबो, आशीर्वाद द्वारा मिलिबो नाही। जदि शिक्षक समस्तक उपरे कृपा करिवे तेबे तो समस्ते पास होइजिबे। पिला माने निजे निजको राजतिलक देबा उचित। बाबा को मने पकाइले विकर्म विनाश हेबो एवं चक्र को मने पकाइबा द्वारा चक्रवर्ती महाराजा होइजिबो। बाबा कहउचंती तुमको राजा मानकर राजा कराउछि। देवी देवता माने डबल मुकुटधारी होइथांती। पतित राजा माने मध्य तांकर पूजा करिथांती। पिला माने निजे निजको राजतिलक देबा उचित। बाबा को मने पकाइले विकर्म विनाश हेबो एवं चक्र को मने पकाइबा द्वारा चक्रवर्ती महाराजा होइजिबो। बाबा कहउचंती तुमको राजा मानकर राजा कराउछि। देवी देवता माने डबल मुकुटधारी होइथांती। पतित राजा माने मध्य तांकर पूजा करिथांती। तुम मानंकु पूजारी राजा मानंक ठारु मध्य उच्च कराउछंती। जे बहुत दान पुण्य करिथांती सेमाने राजा मानंक पाखरे जन्म नहीं थांती, काहेकि ना श्रेष्ठ कर्म करिछंती। एबे तुमको एठारे अविनाशी ज्ञान धन मिलुछि, ताकु धारण करी पुणी दान करबाकू हेबो। एहा होछि रोजगारर पंथा। शिक्षक मध्य शिक्षार दान करिथांती। से पाठ पढ़ा हेउछि अल्प काल पई। बिलातारु पाठ पढ़ी आसुछंती, आसीबा परे हार्ट फेल होई गले पाठ मूल्यहीन होइजिबो। विनाशी होईगला ना, सबु परिश्रम वृथा होईगला। तुम परिश्रम एपरि व्यर्थ जाई परिबो नाही। तुमे जेते भल पढ़िबो 21 जन्म पाई तुमर पाठपढ़ा बजाई रहिबो। सेठारे अकाल मृत्यु हेबो नाही। एही पाठपढ़ा को साथीरे नै जिवो। बाबा को परी एबे तुमको मध्य कल्याणकारी हेबाकू पड़िबो। समस्त को रास्ता बताइबाकू हेबो। बाबा तो बहुत भल राय देउछंती। गोटिए कथा ही बुझाओ जे सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीतार एते महिमा काहींकी रहिछि। भगवानकर मत ही श्रेष्ठ मत अटे। वास्तव में भगवान काहाकू कुहाजिबो? भगवान तो हेउछंती एक, से हेउछंती निराकार, सबु आत्मा मानकर पिता। सेथिपाई परस्पर भाई भाई बोली कहिथांती। पुणी जेबे ब्रह्मांक द्वारा नुआ सृष्टि रचना करुछंती भाई भौणी होई जाउछंती। वर्तमान समय रे तुमे भाई भौणी हेउथिबारु पवित्र रहिबाकू पड़िबो। एहा हेउछि जुक्ति। विकारी दृष्टि एकदम दूर हो जाऊ। ध्यान रखिबाकू हेबो। मो आखि केउठी मतवाला तो होई नाही। बजार रे चना देखि खाइबा पाई मन हेउ नाही तो एपरि बहुतंकर मन होइथाए, पुणी खाइथांती मध्य। ब्राह्मणी अटंती कौनसी भाई को साथी रे बाहर को गले से कहिथांती चना खाइबो कहंती। खरे खाईदेले कौन पाप होइजिबो कि? जो माने धारणा रे दुर्बल थांती से माने तुरंत खाई देई थांती। ए संबंधरे शास्त्र मध्य दृष्टांत रहिछि। एहीपरि कहानी बसी गढ़िछंती। बाकी सबू यही समयर कथा अटे। तुमे समस्ते हेउछ सीता। तुमको बाबा कहउछंती एकमात्र बाबा को मने पकाओ, तेबे पाप कटिजिबो। बाकी आउ कौनसी कथा नाही। एबे तुमे जानुछ जे रावण कौनसी एभली मनुष्य नुहे। विकारर प्रवेशता हेउथिबारु रावण संप्रदाय कुहा जाउछि। केही केही जदि एपरि काम करंती तेबे कुहंती तुमे तो हेउछ असुर, तुमर आसुरी चलनी अटे। विकारी संतान को कुहा जाए तुमे तो कूलर कलंक अट। एठारे पुणी बेहदर बाबा कहउछंती तुमको मु कलारू गोरा कराउछि, पुणी तुमे कला मुह करुछ। प्रतिज्ञा करी पुणी विकारी होई जाउछ। कलारू अधिक कला होई जाउछंती।
ସେଥିପାଇଁ ପଥର ବୁଦ୍ଧି କୁହାଯାଉଛି। ପୁଣି ଏବେ ତୁମେ ପାରସ ବୁଦ୍ଧି ହେଉଛ। ତୁମର ଉତ୍ଥାନ କଳା ହେଉଛି। ବାବାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଲେ। ଏଥିରେ ସଂଶୟର କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାପନାକାରୀ ପିତା। ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗର ଉପହାର ଆଣିବେ ନା। ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କରୁଥିବେ? ବ୍ରତ ଆଦି ରଖୁଥିବେ। ବାସ୍ତବରେ ବିକାରର ବ୍ରତ ତ ବିକାର ତ୍ୟାଗ ପାଇଁ ରଖିବା ଦରକାର। ଏହିଥିରେ ହିଁ ତୁମେ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ଦୁଃଖ ପାଇଛ। ଏବେ ଏହି ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ତୁମେ ଦେଖିବ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଭାରତରେ 9 ଲକ୍ଷ ରହିବେ। ପୁଣି ଶାନ୍ତି ହୋଇଯିବ। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଳି ବାଜିବ। ଏକ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ବାକି ଅନେକ ଧର୍ମର ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଶୁଜାତି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 1 ଅଛି, ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନ ଧନକୁ ନିଜ ଭିତରେ ସ୍ୱୟଂ ଧାରଣ କରି ପୁଣି ଦାନ କରିବାକୁ ହେବ। ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ନିଜେ ନିଜକୁ ରାଜତିଲକ ଦେବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କ ଭଳି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 2, ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟରେ ପୁରା ସଂଯମ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଆଖି କେବେ ହେଲେ ବି ଧୋକା ନ ଦେଇ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ନିଜକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିକର୍ମ କରିବାର ନାହିଁ। ଆଜିର ବରଦାନ, ମାନସିକ ଶକ୍ତିର ଅନୁଭବ ଦ୍ୱାରା ବିଶାଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଦା ସହଯୋଗୀ ହୁଅ। ମାନସିକ ଶକ୍ତିର ଅନୁଭବ ଦ୍ୱାରା ବିଶାଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଦା ସହଯୋଗୀ ହୁଅ। ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ତମଗୁଣୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଅର୍ଥାତ ସଂକଳ୍ପର ପ୍ରକମ୍ପନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ତଥା ହଣାକଟା ହେବା ଭଳି ବାତାବରଣ ବା ଭାଇବ୍ରେସନରେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା, ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ଦେବା, ନୂଆ ସୃଷ୍ଟିରେ ନୂଆ ରଚନାର ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏହିସବୁ ବିଶାଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମାନସିକ ଶକ୍ତି ବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ମାନସିକ ଶକ୍ତି ଆଧାରରେ ହିଁ ନିଜର ଅନ୍ତ ସମୟ ସୁଖମୟ ହେବ। ତେବେ ମାନସିକ ଶକ୍ତିର ଅର୍ଥ ହେଲା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂକଳ୍ପର ଶକ୍ତି ଏବଂ ଏକମାତ୍ର ଜଣଙ୍କ ସହିତ ବୁଦ୍ଧିର ତାର ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥିବ। ଏବେ ଏହାର ଅନୁଭବୀ ହୁଅ। ତେବେ ଯାଇ ବେହଦର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗୀ ହୋଇ ବେହଦ ବିଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ, ନିର୍ଭୟତା ଏବଂ ନମ୍ରତା ହିଁ ଯୋଗୀ ବା ଜ୍ଞାନୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ନିର୍ଭୟତା ଏବଂ ନମ୍ରତା ହିଁ ଯୋଗୀ ବା ଜ୍ଞାନୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା, ଯଦି ସହଯୋଗୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ପରମାତ୍ମା ସ୍ନେହର ଅନୁଭବୀ ହୁଅ। ଯଦି ସହଜ ଯୋଗୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ପରମାତ୍ମା ସ୍ନେହର ଅନୁଭବୀ ହୁଅ। ଆଚ୍ଛା।